ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆମ ହାତରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରଡ଼ା, ଶୁଳିଆପଦା ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର 52ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଶାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁକାଲିପଟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ହାନି ପ୍ରାୟ ଦିନ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବରେ। ପୂର୍ବରୁ ଘଞ୍ଚ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଙ୍ଗଲରୁ କଟା ହୋଇଥିଲା ଗଛ, କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏନେଇ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋରଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ପରିବେଶ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପରିବେଶବିଦ, ସମାଜସେବୀ, ଶିକ୍ଷାବିଦ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରଖିବା ସହିତ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଏବଂ ବାଣମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଆମ ପୃଥିବୀ ମାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ ବିକୃତ କରୁଛୁ। ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ଘରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମଉଜ କରି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗଛ ଓ ଗୋମାତାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କଷେଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛେ। ଆମେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶାକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରୁଛେ। ତେବେ ଏମିତି ଯଦି ଆଗକୁ ରହିବ, ଏଭଳି ଚାଲିବ, ତେବେ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମକୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ଆଉ ବିକିବାନି, ଗଛ କାଟିବାନି, ନିଶା ସେବନ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିପାଇବା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରର 400ଟି ଇ-ବସ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଇ-ବାଇକ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଳାଇବା ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଗୋ ମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଗାନ୍ଧିଆନ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତ, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବିନୋଦ ରାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେମାମଣି ମହାନ୍ତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବାଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। କନକ ନ୍ୟୁଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିନାଶ ମହାନ୍ତି, ସ୍ମାରକ ମାଝୀ, ଦୀପକ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତ, ବରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସେନାପତି, କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ପ୍ରଧାନ, କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଅଧ୍ୟାପକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସେନାପତି, ମୀନକେତନ ବେହେରା, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଭରତ ଦନପାଟ, ସୌରଭ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିଦ, ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରିତୁ ଭାଇ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତ ମହାଶୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ମହାନରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ। ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍
जेमा दीदी बा जेमा भावना मत डाके देवेन महांती सर और डॉक्टर वसंत कुमार महंत महाशय, श्रीकांत साहू महाशय, उपस्थित थिबा सब मीडिया हमारे कोरडा विधानसभा आसिथिबा समस्त ज्ञानी गुणी भाई और भौणी माने समस्त को आज दिन को शुभेच्छा हो बड़े बाबन पुनश्च पृथ्वी माने कौन पुराना जो पृथ्वी थिला से पृथ्वी और बुरी परियो बिलरा सुलुसुली खटरके जो शब्द आज सुनिया बलद नहीं कि जाउथबो बिलरे ये हमर मां बिले हम जाके धरतले संपर्क देउथले आज अछि आज बॉर्डर रे जाई के ठियाउथले देखबे केते कोन जाउ चालाण कुआडे आज गोटे गोटे बिलरे को बिलरे के बलद नहीं कि करूछि बलद आज जैविक सार ये यूज को सब रासायनिक सार माछ के असले ना बेको कोड असले ना से बिल माटी रे जो वासनाटा बाहर से वासना जे अछि से चावल से खाद्य रे जो वासना था से वासना जे अछि बासमती चावल रे वासना नहीं है आई रासायनिक प्रक्रिया विश्व आज से प्रकृति आज विकृति ही पूजा आइला पूरा तागति पूरा जुगाड़ करबे केते प्रकार बाण फुटेबा बाहागर फुटे करबा कोले व्रत करण कोले जन्मदिन रे कोते चिता करने हम कि बाण फुटेबा आ तळे बाण नै ए तो पूरे मिली के बाण ढाडा केते जोर बाण केते जोर के फुटे परला सेते ता काम हैला एते बड़ बाण एते बाण फुटे जेमे रेडी किंतु घरे आमे चिंता कर से बाण द्वारा प्रकृति कोन आमे पैसा रे तो निया लगो जे छाडी दे पैसा रे निया लगो कि निज को विपद आते से बाण केतरा हम घरे फुटी जाते केतरा हाथ रे फुटी जाते केतरा आउ कोन होती से कथा में छाडी दे किंतु प्रकृति को केमे चिंता करछि प्रकृति र अवस्था होछि ए प्रकृति बाहर कोन अवस्था होछि मो प्रकृति बाहर को अवस्था होछि एटा किए करूछि एटा आमे करूछि आमे निजे करूछि मो छुआ तो जन्म से जाने मु ता तो सबरे धार पकई के कि नि दिने बाण बरत हाथ फुटी तो आखि फुटी फुटा काई कि जेते बड़ फुटे से पाखा पड़िसा के ताप पर एते बाण फुटे ना ये उटा कंपटीशन आ ए किछि ना किछि प्रकृति मार रक्षा हो जो कथा में पुनश्च पृथ्वी कहछे ए किछि ना हमें मनुष्य हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी भगवान आपको सृष्टि रे सर्वश्रेष्ठ प्राणी रखा थे हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी हेगी हमें विवाह तैयारी हम विवाह तैयारी करना ये क्रिश्चियन से हिंदू से मुस्लिम कोइ ना नहीं जे के उडे ढेला ऊपर मार लागे जे ढेला मारछि सिए थिबोनी से मार खाइबो सरल निरीयुडा मार खाइबो बेन नहीं के आम समाज रे ये मनुष्य समाज रे आम भीतर सिए जाति मु से जाति मार पीट लागे जे जंगा हंगाम लागे होछि ना समाज रे आमे शिक्षित हमको सर्वश्रेष्ठ प्राणी के भगवान जन्म देते से तो पशु हाथी हमें हाथी काहे का मारछि ना हमें पर जंगल में जाके ढोडा फुटे के मार देते हाथी तीरो में देख शिकार करते ना ता दांत काटि दे दांत काहे तार काटि ता सेटा में शौकीन वस्तु तैयार करिया जोटा हमर आवश्यकता नहीं दांत पलंग रे लगाइबा दांत रे लगाइबा मुदी पिंदिबा काठरे लगाइबा ये उडा शौक पाई उडे शिव का पूजा करछे शिकार हाथी कोन जानि छी कि आमे मनुष्य जानि पर में हम जाति जाति की बात करछे हाथी कोन बाबूजी ए मनुष्य गाले मोर शत्रु सेतरे से निरीह किए बुझुछ ना का बाबूजी जाको पाजे ना बात गलत पिछला सादा सीधा निरीह लोक माने बळे पड़ी जाउ किछि दुर्दात लोक आमे किछि बुझुने आज शिमळे पार में चालू ना दिबा को स्थिति अछि देखियो शिमळे पार सफा रहिले कोठी आमे को जे झारखंड पड़े झारखंड में से अवस्था वेस्ट बेंगल से अवस्था वेस्ट बेंगल वाला तो आसी कि मयूरभंज में देख गो छकाट की सफा
को परिस्थिति रे रहउछ आमे टिके भाबु ना महुल आमे नबा जीव जंतु शिकार करबा जंगल भितरे पर निया लगे ते छाड़ केते प्राणी चाली जाउछथि जीवन नष्ट हो जाउछ केते गछ नष्ट हो जाउछि केते प्रकृति देइथिबा मेडिसिनल प्लांट भी डैमेज नष्ट हो आमे केबे चिंता करछे आमे निया लगे दउछ आमे निज शिकार करबा और फुटेबा तातर केते क्षति होय तो से जीवटा कोन करबो बाघड़ को आमे शिकार करते ना बाघ छाल रे आमे बसिबा से जोटे क्रेडिट हरिण को माने ता सिंह आनिबा ताक पानी खाइबा हरिण हमर खाद्य की आमे जो तृणभोजी प्राणी हरिण हमर खाद्य ने हरिण होती बाघर खाद्य आमे बाघर खाद्य खाइला बाघ कोन खाइबो आपको खाइ तो बाघ आसी शहर में पहुंच जाओ कि गांव में पहुंच जाओ घर भीतर पहुंच जाओ से कारण ये प्रकृति को नष्ट करवा दायी होची आमे आज जीव जगत जीव जंतु जदि पशुचंती तार मध्य दायी आमे ए मनुष्य आमे जदि परिवर्तन हितबा ये जलवायु को परिवर्तन अगर आवश्यकता ठाडो अधिक अधिक आशा करछे हमर जेति की दरकार नै ताठू अधिक आमे चिंता आज पानी आज आम पाखे प्राणी जल स्तर कमी गलानी तळुत तार कारण के हम जो भी आवश्यकता नहीं से पानी के ग्रहण करना है जो पानी बही जाउची चेक